with a tangent, we are doing something with the midpoint of the circle as well. So hulle gee vir ons daai is die vergelyking en hulle sê ook vir ons dis by die punt at the point 2 and 4. So wat julle moet verstaan van hierdie vraag is daai punt 2 en negative 4 lê op die sirkel se rand. So that is the point where the tangent is touching the circle. So dis 'n koördinaat op die sirkel se rand. Okay. So I'm going to start off by getting the midpoint of the circle. Do you guys agree that the midpoint of the circle will be on the origin? No? Okay, nou as ek hierdie sirkel teken, met sy middelpunt op die oorsprong, and that is a point 2 and negative 4. So let's say more or less there. More or less there. And I draw that radius, then do you agree that my tangent will be perpendicular to that? Sê julle saam? Okay. So wat ek nou gaan doen is ek gaan die gradient van my radius uitwerk. Because if I have the gradient of my radius, I can get the gradient of the tangent. Spesifiek die radius van die middelpunt na daai punt 2 en minus 4 toe. Okay. So that's relatively easy. We're going to say it's 0 minus minus 4 and 0 minus 2, which is negative 2. That's for the gradient of my radius. Okay, nou gaan ons terug gaan na hierdie ene wat ons gister gesê het, dat as twee lyne loodreg is op mekaar, dan is die produk van hulle gradiënte gelyk aan min 1. So what will the gradient of the tangent be then? Half, né? Onthou jy kan net altyd sy reciprocal kry, always the reciprocal, and you just change the sign. So if it was negative, you make it positive. In other words, for this straight line, we now know that it is y is equal to a half x plus c. Met ander woorde, ons weet al dit van die raaklyn. Y is gelyk aan a half x plus c. Sien julle, ons moet nog net die waarde van c uitwerk. And to do that, you need a point on that line. Do we have a point on that line? You only need one. Ja, want hulle sê vir ons, hy raak by daai punt. So you have an x and a y value that you can substitute and simply solve for c. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan sê vir die vergelyking van die raaklyn het ons 'n half x plus c. Ek stel die punt 2 en min 4 in. Easy peasy. Any questions there, grade 12s? Shall I happy met hom? So remember, it has to be a straight line because it's perpendicular to the radius. I missed something. I'll go back now. Because it's perpendicular to the radius, you have to, or you get the gradient and then you substitute a point to solve for c. Ek wil net hier gou bysit, a reason. Okay. That is a theorem that we use. Nou, so ons gebruik daarso 'n meetkundestelling om te sê die twee lyne is loodreg op mekaar, so sit net jou rede daarby. Everyone happy with that? Is dit te baie, né? Nou kom ons maak dit moeiliker.
Okay, voorbeeld 2 sê hulle vir ons, hierdie is die cirkel. That's the equation of the circle, and they're looking for the tangents at the y-intercept. So dit gaan meer as een raaklyn wees. Okay, because if we draw a circle, jy hoef nou nie dit te gaan teken nie, want ek gaan nou sommer net enige plek teken. Do you agree that that means I'm looking for this tangent and I'm looking for that tangent? Want al twee van daai is y-afsnitte van die cirkel. Do you guys see that? So I'm looking for two different tangents. So ek gaan twee verskillende somme doen. Okay. So hierdie keer gee hulle nie vir jou die punt waarby jy gaan werk nie. Jy moet jouself gaan bepaal wat die punt is waarby jy gaan werk. But let's start by getting some more information about our circle. We don't have the midpoint of the circle, or we have the y value of the midpoint of the circle, but we don't have the x value of the midpoint of the circle. So hoe kan ons hom kry? We first have to complete the square. Do you guys see that? So jy doen eers vierkantsvoltooiing om daai gedeelte van jou vergelyking ook te skryf as 'n hakkie kwadraat. Thank you, Lyndon. Okay, so ons gaan sê x kwadraat minus 5x plus en dan ons sommetjie gaan wees minus 5 op 2 kwadraat wat gelyk is aan 25 op 4. What am I missing? Good. And that's I'm on die een kant by tel ons hom aan die ander kant op by. Do you guys see why I'm not completing the square for the y as well? It's already written as a bracket squared. Okay? Okay. Goed, so stem julle saam. Hierdie ene gaan wees x minus 5 op 2 kwadraat. And this one just remains y plus 3 squared. And this is 29 over 4. Ons gaan nie eintlik die lengte van die radius gebruik vir hierdie nie, maar jy moet hom maar nog steeds reg uitwerk. Goed. What's the coordinate of the midpoint of the circle? 5 op 2 en minus 3. Ons sommer net hierdie ene se as oorteken dat hy aan die regte kant lê. It is sometimes worth. Hulle het nie by hierdie vele sketse gegee nie, hulle het die sketse eers na die tyd geteken. Dat hy net in die regte kwadrant lê. Okay, so ek wil nou werk na 'n punt op die y-afsnit en 'n ander punt op die y-afsnit. But we don't know the y values of those 2 points. Stem julle saam? We don't know the y values. But do we know the x values of those 2 points? Wat gaan die x waardes wees van die y-afsnitte? Ja, né? So ek kan daai twee koördinate nou gaan uitwerk. Do you agree? Because I can say, because they are y-intercepts, I'm just going to do this there that you can see. We're going to stop with that for now. That's part 1 of my calculation thingy. At y-intercepts, I have x equal to 0.
Okay, nou kan jy dit in enige een van jou twee gaan instel. Ek gaan dit sommer in daai boonste ene instel. In daai ene instel want dit is bietjie makliker. It's the same equation, so you can substitute it in there or in there, it doesn't matter. Maar daai boonste ene gaan 'n bietjie makliker oplos. So as ons dit by daai ene instel, het ons 0 kwadraat plus jok minus 5 maal 0 plus I plus 3 kwadraat is gelyk aan 1. So we're left with y squared plus 6y plus 9 minus 1 is equal to 0. En nou kan jy hier of jou formule gebruik, of jy kan hom faktoriseer. Ag. Okay, so the two different coordinates that I'm working with is at 0 and minus 4. And I'm working at 0 and minus 2. Want onthou ons het mos gesê ons gaan by twee verskillende punte nou die raaklyn se vergelyking uitwerk. Okay. Let's focus on one at a time. So nou doen jy net presies wat ons by die vorige som gedoen het. Jy kry die gradiënt van die raaklyn, so dan kry jy die gradiënt van die radius, so dan kry jy die gradiënt van die raaklyn. En dan het jy mos 'n punt om in te stel. So let's focus on this one first. And we say the gradient of this radius will be kom nou. Nou stel jy mos die middelpunt in. Okay, en wat gaan dan die gradiënt van die raaklyn wees? Negative 5/2, né? Want jy draai hom om en jy verander die teken. Jo. Okay, so nou dat ons dit weet, kan ons sê ons weet y gaan gelyk wees aan negatief 5/2x plus c. I substitute a point, specifically this point, because that is the point where the tangent will touch the circle. Why does it make sense that the y-intercept will be at negative 4? Because if this is the point where the circle intercepts the y-axis, then it must obviously also be the point where the tangent will intercept the y-axis. Nee? As dit die een grafiek se y-afsnit is en die ander grafiek ontmoet hom daar, dan is dit mos die ander grafiek se y-afsnit ook. Okay, so then we can write our equation. En dan gaan ek presies dieselfde by die ander punt ook doen. Ek gaan sommer vir julle neerskryf sy radius is -2/5. So die gradiënt van sy raaklyn